Organisasi Perdagangan Dunia saat ini tengah mencari kandidat untuk menduduki posisi Direktur Jenderalnya. Sebanyak 8 kandidat dari berbagai negara saat ini tengah berkampanye untuk visi dan misinya jika terpilih memimpin organisasi multilateral tersebut. Dalam kampanyenya, kandidat dari Kenya, Amina Mohamed, mengatakan WTO sangat membutuhkan reformasi. Dia mengatakan ada pengakuan luas di antara anggota WTO bahwa organisasi perdagangan dunia tersebut sangat membutuhkan reformasi. This vital system is being tested as never before. The WTO was already in difficulties before COVID-19 struck. Its negotiating function had faltered with only limited successes in the last 25 years, despite the launch of the Doha round of negotiations at the beginning of the century. Trade tensions have increased and the dispute settlement system has been compromised. There is widespread acknowledgement among WTO members that the WTO is in urgent need of reform. Calon pengganti mantan Ketua WTO Roberto Azevedo ini akan perlu mengarahkan reformasi dan negosiasi dalam menghadapi meningkatnya proteksionisme, resesi mendalam yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, dan meningkatnya ketegangan perdagangan, terutama antara Amerika Serikat dan China. I think Africa takes the WTO very seriously. And that's the reason why the caliber of the candidates that have come forward is so distinct and so high. And I don't think that Africa should be penalized for putting forward, a number of candidates. There are 54 countries on the continent, after all. And we have different, parts of that the conference, the continent. So basically, I think that one should not be penalized for putting candidates up to take up, a position. Nominasi dari 8 negara telah diajukan, termasuk 3 kandidat Afrika, yakni Hamid Mamdouh dari Mesir yang saat ini bekerja sebagai pengacara yang berbasis di Jenewa, Ngozi Okonjo-Iweala dari Nigeria yang merupakan Ketua Dewan Aliansi Vaksin Global Gavi, dan Amina Mohamed dari Kenya. Amina Mohamed, 58 tahun yang saat ini menjabat Menteri Olahraga dan Budaya Kenya, adalah Duta Besar untuk WTO pada 2005 dan wanita pertama yang memimpin Dewan Umum WTO. Pada tahun 2013, dia mencalonkan diri untuk jabatan Direktur Jenderal, namun tidak berhasil. Kandidat pimpinan WTO lainnya adalah Menteri Perdagangan Korea Selatan, Yoo Myung-hee, berusia 53 tahun. Dia memimpin renegosiasi Korea Selatan atas kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat dan mengerjakan Pakta Perdagangan Korea Selatan dengan Singapura dan ASEAN. Awal bulan ini, Korea Selatan melanjutkan proses perselisihan WTO dengan Jepang terkait pembatasan ekspor pada beberapa bahan teknologi tinggi. Ia mengatakan pembicaraan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut yang lahir dari memburuknya hubungan bilateral tahun lalu telah gagal mencapai kemajuan. I'm confident that Japan will also look at the candidates when they actually look at the candidates. To Japan, what's almost important is the person's, the candidate's competence and capability to save and enhance the WTO and also to take WTO reform. So in that regard, I will reach out to Japanese colleagues and will present my vision for the WTO, and I'm confident they will also approach this issue rather than in the perspectives of, from the perspectives of the disputes, but from the perspectives of saving and promoting the multilateral trading system. Sementara itu, Tudor Ulyanovsky berusia 37 tahun merupakan kandidat termuda. Ia adalah Menteri Luar Negeri Moldova antara 2018 hingga 2019, seorang diplomat dan juga memiliki beberapa pengalaman di sektor swasta. Ia mengatakan jika terpilih, ia akan mencoba membawa China dan Amerika Serikat kembali ke meja perundingan. I do believe that the role of the DG of WTO is first of all to be an honest broker between the WTO members and to be able to actively engage in both listening
to the concerns expressed and to the actions taken by certain members, with a view to provide its offices, the good offices of the WTO DG, to engage the members involved, and particularly Washington and Beijing, in a dialogue process. Fase kontestasi kandidat ini dimulai hingga 2 bulan kampanye diikuti oleh keputusan akhir dengan konsensus. Kampanye ini akan berakhir pada 7 September. Dari Jenewa, Swiss, kontributor Nusantara TV melaporkan.